Hello vlog! It's me! It's me! Ano man? The girl in the mirror! Iki, kamu nga dua pagyakan. Naka-vlog yun eh. Girl in the mirror! Tapi yun, ano ka masisir eh. Experience. Guys, masisikat ako. May nagla-live stream. Naka-live yun eh. Oh, shout out yung teacher. Shout out para taong teacher. Wala. Ikaw din guidance ka pagkantungan. Kapiona. Aray. Nag-relax ka ni Earth. Nag-relax. Nag-relax ka ni Earth. Dapat kaya na nga niya kung nakikita.